ଧନ୍ୟବାଦ ଘିନ ପ୍ରଭୁ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ତରର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହେତୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଘିନ ପ୍ରଭୁ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ତରର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହେତୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଆହେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ପରମେଶ୍ୱର ଆହେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଘିନ ପ୍ରଭୁ ଭଙ୍ଗା ମନ୍ତରର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ସଦା ପ୍ରଭୁ ହେତୁ ମୋର ତୁମେ नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आमे वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क अवसर रे वृत्तिगत स्वास्थ्य समस्या विषय रे आलोचना करने को आज रे बैठक बसी। वृत्तिगत स्वास्थ्य माने होउची आमे जे काम करूछु सेई काम रे शरीरर और मानसिक स्वास्थ्य केमती प्रभावित होउची एवं आमे सेई स्वास्थ्य समस्या सम्मुखीन होई विभिन्न रोगरे आक्रांत होउछु एवं खर्चांत मध्य होउछु। तेणु उदाहरण स्वरूप टेक्सटाइल कर्मी समस्या कौन सबू रही। टेक्सटाइल काम रे धूली और तंतु दीर्घ समय बसी काम करिबा से जंत्र शब्द फल श्वासक्रियार समस्या चक्षु और पिठुरे वेदना कान शुणिबार असुविधा इत्यादि। स्वच्छता कर्मिक समस्या स्वच्छता काम रे अपवित्र पदार्थ सह संपर्क विषाक्त गैस सुरक्षा सामग्री अभाव या फल चर्म श्वासक्रिया रोग गुरुतर संक्रमण होता है। एथिपाई आमे सुरक्षा व्यवस्था आमे काम करवा उचित। मास्क ग्लोव सुरक्षा पोशाक पिंधिबा सफा सुतरा रहिबा समय समय रे आमे मध्य आराम करिबा स्वास्थ्य परीक्षा करिबा सुरक्षित परिवेश रे काम करिबा ए भली कार्य कले आमे निजर स्वास्थ्य सहित आम परिवार रो आर्थिक स्थिति को मध्य बढ़ाई परिबा। कारण कथार अच्छी स्वास्थ्य ही संपद। तेणु आमे सचेतन हवा आवश्यकता। जेमिति कि सचेतनता हेउची सबुठारु बड़ सुरक्षा। जदि आमे सचेतन हेबा आमे निजको ओ अन्य मानकु सुरक्षा करि परिबा। फल रे आमे शिखिले केमती स्वास्थ्यर जत्न नेबा ता सहित अन्य मानक मध्य शिखाइले स्वास्थ्यर जत्न नवा। एई भली स्वास्थ्यर
ଯତ୍ନ ନେଲେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେଭ୍ ଟୁଡେ ହେଲ୍ଦି ଟୁମୋରୋ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସୁରକ୍ଷିତ କାମ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିବା। এই ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଖରାପ ପାଡ଼ିକି ନେଉଛେ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ ରହିବା ଜରୁରୀ, ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବା। ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା, ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁସ୍ଥ ରହିବା। ତ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ, ମୋର ନାମ ରଶ୍ମିରେଖା। ମୋ ବାବା ଏକ ଟେକ୍ସଟାଇଲ କାରଖାନାରେ ଦିନ ଭରି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ ସବୁବେଳେ ଧୂଳି ଓ ସୂତା ତନ୍ତୁରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ